Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qawiyyi sultanuh, al-wadihi burhanuh, al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanuh. Ta'ala majduhu wa azuma syanuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alayna ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعالى في حديث القدسي: الصوم لي وأنا أجزي به. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin as-saimin rahimakumullah. Jamaah Jumat Masjid Jami' Al-Mubarakah, mudah-mudahan sesuai dengan nama demi masjidnya Jami' Al-Mubarakah, kita semua senantiasa di dalam keberkahan ya Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam nikmat panjang umur fi ta'atillah, di dalam nikmat sehat afiat, di dalam nikmat bernabi kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga amaliyah kita, doa munajat kita, wabil khususil khusus siyam Ramadan kita, qiyamul lail Ramadan, dan juga al-a'mal salihah yang lainnya di bulan suci Ramadan diqabul, diijabah, diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin as-saimin rahimakumullah. Tentunya dari mimbar Jumat yang mulia ini, si Al-Faqir selaku khatib Jumat pada siang hari ini mengajak, mengingatkan diri Al-Faqir dan juga jamaah Jumat Masjid Jami' Al-Mubarakah untuk kita taqwa Allah yang masyhur, yang ma'ruf. Ta'rifnya imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Kita menjunjung tinggi melaksanakan perintahnya Allah subhanahu wa ta'ala dan menjauhkan larangannya Allah subhanahu wa ta'ala. Pun juga mudah-mudahan taqwa sebagaimana yang dita'rifkan atau yang diinterpretasikan oleh Sidil Habib Abdullah Al-Haddad ketika beliau mentafsirkan ittaqullah haqqa tuqatih, maka interpretasinya adalah an yuta'a fala yu'sa, Allah ditaati jangan dimaksiati, wa yuzkara fala yunsa, Allah diingat jangan dilupakan, wa yushkara fala yukfar, Allah disyukuri nikmatnya jangan diingkari. Dan Allah katakan dalam Al-Quran: wa ista'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum
inna adzabi lasyadid. Ma'asyiral muslimin as-saimin rahimakumullah, jamaah Jumat yang berbahagia, di waktu yang tidak luas ini hanya ingin menyampaikan hadis qudsi. Yang hadis ini hadisun thabit wa huwa hadisun sahihun thabit, kama qala Sidil Habib Muhammad bin Alwi bin Abbas al-Maliki dalam kitab beliau yang bernama Khasaisul Ummah al-Muhammadiyah. Seorang yang dijuluki, dilaqabi dengan alim bin alim bin alim. Ma'asyiral muslimin as-saimin rahimakumullah, beliau mencatatkan bahwa dalam hadis qudsi Allah Ta'ala berfirman, as-sawmu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu bagiku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa itu untukku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ana ajzi bihi, dan aku nanti di yaumul qiyamah yang akan berikan balasan, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis yang singkat padat, ma'asyiral muslimin as-saimin rahimakumullah. Lalu apa makna, maksud, interpretasi daripada hadis qudsi tersebut? Dalam kitab Tanqihul Qaulil Hafiz li Syekh Nawawi Al-Bantani, bahwa beliau memaknai maksud dari hadis qudsi tersebut, puasa itu bagiku dan aku nanti yang akan membalasnya. Maka tafsiran yang pertama adalah inna sawma atau inna siyama ahabbul ibadat ila Allah Ta'ala wal muqaddama indi. Puasa itu adalah amal ibadah yang paling aku cintai, ibadah puasa yang paling Allah Ta'ala senangi. Kenapa hadirin rahimakumullah? Karena kita puasa, hanya diri kita dan Allah Ta'ala saja yang mengetahui apakah diri ini masih puasa atau tidak. Hanya diri kita dan Allah Ta'ala. Lalu yang kedua, ma'asyiral muslimin as-saimin rahimakumullah, apa maksud dari as-siyamu li atau as-sawmu li wa ana ajzi bihi? Maknanya adalah jazaan kathiran min ghairi ta'yinin li miqdarihi. Allah nanti yang akan berikan balasan pahala yang begitu besar, yang begitu banyak, sampai-sampai tidak bisa terhitung, ma'asyiral muslimin as-saimin rahimakumullah, min ghairi ta'yinin li miqdarihi. Karena dicatatkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kullu hasanatin bi asyri amthaliha ila sab'i mi'atil dhi'fin illa siyama. Setiap satu kebaikan itu Allah balas berikan 10 sampai 700 kali lipat. Tapi untuk lempengan jurusan puasa, hanya Allah Ta'ala yang mengetahui kadar berat bobot bagaimana, betapa banyaknya, besarnya pahala puasa. Hadirin rahimakumullah, dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya saja amal atau hanya saja orang-orang yang bersabar itu, maka balasannya adalah pahala yang tidak terhingga. As-sabirun ditafsirkan oleh Sayyidil Habib Muhammad bin Alwi bin Abbas al-Maliki. As-sabirun maknanya adalah as-saimun. Makanya pantas kalau bulan suci Ramadan kita kenal dengan syahrul rahmah, bulannya kasih sayang. Bulan suci Ramadan syahrul maghfirah, bulannya ampunannya Allah.
maka syahrul Ramadan juga dikenal dengan syahrus sabar, bulan penuh dengan kesabaran, ketabahan, kekuatan. Lalu yang berikutnya hadirin rahimakumullah adalah apa maksud as-siyamu li wa ana ajzi bihi, bahwa nanti di yaumul qiyamah karena saking besar banyak kadar pahala puasa dan disandarkan pada Allah Subhanahu wa taala, sebuah idhafah, sebuah penyandaran, idhafatut tasyrik wa idhafatut ta'zim. Ketika nanti naudzubillah, tapi ma'asyiral hadirin wal iyadzubillah, kalau ada seseorang nanti menuntut interupsi pada Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang mungkin yang dulu pernah disakitin, dizalimin, dijahatin, dia minta haknya pada Allah Subhanahu wa taala, diambil pahala solat, diambil pahala zakat, diambil pahala haji, diambil pahala baca Quran dan lain sebagainya. Tapi tidak dengan pahala ibadah puasa, hadirin rahimakumullah, karena saking dahsyatnya, saking besarnya, bi ghairi hisab ay jazaan katsiran min ghairi ta'dinin li miqdarihi, maka pada akhirnya Allah taala berikan ampunannya dengan kasih sayangnya Allah, dengan karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala, dimaafkan, diberikan ampunan orang tersebut, masuk dalam syurga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai hadirin, sebagai closing penutup khutbah pada siang hari ini, bahwa seorang majusi yang jelas-jelas penyembah api, tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala, dikisahkan dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah li Saliki Tariqil Akhirah. Si majusi ketika melihat anaknya makan dan minum seenaknya di siang hari bolong, bahasanya tidak ada penghormatan buat muslimin muslimat ketika mereka berpuasa Ramadan, tidak makan dan tidak minum yang tulu'il fajr ila ghurubis syams, 13 jam kurang lebih. Ketika si majusi melihat anaknya makan di siang hari bolong Ramadan, dipanggil itu anak, lalu apa hadirin? Digampar bahasanya, mohon maaf, ditabokin bahasanya, hadirin hadirat rahimakumullah. Kenapa engkau tidak menghormati muslimin muslimat yang sedang berpuasa Ramadan? Hadirin, singkat cerita, ini majusi ketika sakaratul maut mendapatkan taufik hidayahnya Allah Subhanahu wa taala, bisa menyebut syahadat asyhadu alla ilaha illallah, dan diimpikan oleh orang saleh, mimpinya orang saleh benar adanya, ru'yah salih. Hadirin rahimakumullah, si majusi ini dalam keadaan raudhah min riyadil jannah, alam barzahnya, kuburnya bagaikan taman-taman syurganya Allah Subhanahu wa taala. Maka mari sama-sama hadirin rahimakumullah, kata pepatah Arab dikatakan, nisfu Ramadan qad dhahab wal baqi dhahab, setengah Ramadan sudah berlalu, maka yang sisa merupakan emas hadirin yang sangat berharga. Masih ada malam-malam ganjil, masih ada insyaallah malam Lailatul Qadar, masih ada kesempurnaan puasa kita, ditutup dengan zakatul fitrah sebagai penyempurna ibadah saum kita. Mudah-mudahan senantiasa diri kita, keluarga kita dalam inayah rabbaniyah, dalam taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala, dalam nikmat sehat afiat, dalam nikmat panjang umur fi taatillah. Amin amin ya rabbal alamin. إن أحسن المواعظ الشافية كلاما لا تخفى عليه خافية، والله سبحانه وتعالى يقول وبقوله يهتدي المهتدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.
الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إياه نعبد وإياه نستعين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة من رب العالمين، واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بكرسه وثلث بكم أيها المؤمنون من برية جنه وإنسه، فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وقرابته وأزواجه وذرياته أجمعين. رضى اللهم عن أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعلى بقية الصحابة وأجمعين التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أو يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح جميع ولاة المسلمين وانصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. الصلاة. الله أكبر.